السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 سے انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان سے بیان کی جاتی ہے۔ ثواب جاریہ کے طور پر ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم مل کر قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبغولاتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجات والله عزيز حكيم. And the divorced women shall hold themselves back till 3 menstrual cycles. And it is not lawful for them to conceal what Allah may have created in their wombs, if they believe in Allah and the last day. And during this period, their husbands have a greater right to take them back again into conjugal bond, provided they intend to reconcile. And according to usage, women too have rights over men similar to the rights of men over women. Men, however, have an advantage over them, and Allah is Almighty, most wise. اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرما دیا ہو، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں پھر اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کا حق زیادہ ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں، اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے اور اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت میں متعلقہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے۔ جن عورتوں کو ان کے شوہروں نے طلاق دی، اگر وہ شوہر کے پاس نہ گئی تھیں اور ان سے خلوت صحیحہ نہ ہوئی تھی، جب تو ان پر طلاق کی عدت ہی نہیں ہے، جیسا کہ آیت ما لکم علیہن من عدت میں ارشاد ہے۔ اور جن عورتوں کو خرد سالی یا قبر سنی کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو یا جو حاملہ ہو، ان کی عدت کا بیان سورہ طلاق میں آئے گا۔ باقی جو آزاد عورتیں ہیں، یہاں ان کی عدت اور طلاق کا بیان ہے کہ ان کی عدت 3 حیض ہے، حمل ہو یا خون حیض، کیونکہ اس کے چھپانے سے رجعت اور ولد میں جو شوہر کا حق ہے وہ ضائع ہوگا، اسی لیے اس کو چھپانا نہیں چاہیے، یعنی یہی مقتضائے ایمانداری ہے۔ طلاق رجعی میں عدت کے اندر شوہر عورت سے رجوع کر سکتا ہے، خواہ عورت راضی ہو یا نہ ہو، لیکن اگر شوہر کو ملاپ منظور ہو تو ایسا کرے، ضرر رسانی کا قصد نہ کرے، جیسا کہ اہل جاہلیت عورت کو پریشان کرنے کے لیے کرتے تھے۔ جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق ہیں اور ان کی ادائیگی واجب ہے، اسی طرح شوہروں پر عورتوں کے حقوق کی رعایت لازم ہے۔ الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Divorce is revocable 2 times only. Then either retain the wife with honor
in marital relationship or release her with kindness. And it is not lawful for you to take back anything of that which you have given them, unless both fear that now, by maintaining marital ties, they may not be able to observe the limits set by Allah. So, if you fear that both will be unable to keep within Allah's limits, then in that case there shall be no sin upon either of them if the wife herself may give up something as recompense to free herself from this distressing bond. These are the limits set by Allah, so do not exceed them. And those who exceed the limits prescribed by Allah, it is they who are the wrongdoers. तलाक सिर्फ 2 बार तक है। फिर या तो बीवी को अच्छे तरीके से ज़ौजियत में रोक लेना है या भलाई के साथ छोड़ देना है, और तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि जो चीज़ें तुम इन्हें दे चुके हो इसमें से कुछ वापस लो, सिवाय इसके कि दोनों को अंदेशा हो कि अब रिश्ता ज़ौजियत बरकरार रखते हुए दोनों अल्लाह की हदूद को कायम ना रख सकेंगे। फिर अगर तुम्हें अंदेशा हो कि दोनों अल्लाह की हदूद को कायम ना रख सकेंगे, सो इस सूरत इन पर कोई गुनाह नहीं कि बीवी खुद कुछ बदला देकर इस तकलीफ दे बंधन से आज़ादी ले ले। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, बस तुम इनसे आगे मत बढ़ो, और जो लोग अल्लाह की हदूद से तजावुज़ करते हैं सो वही लोग जालिम हैं। एक औरत ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि इसके शोहर ने कहा है कि वो इसको तलाक देता और रजत करता रहेगा। हर मर्तबा जब तलाक की इद्दत गुजरने के करीब होगी रजत कर लेगा, फिर तलाक दे देगा, इसी तरह उम्र भर इसको कैद रखेगा। इस पर यह आयत नाजिल हुई और इरशाद फरमा दिया कि तलाक रजई 2 बार तक है, इसके बाद फिर तलाक देने पर रजत का हक नहीं। या तो वो रुजू कर ले या इद्दत गुजर जाने के बाद औरत बाइना हो जाए, और जो महर इसको दिया गया हो इसमें से कुछ वापस नहीं लेना चाहिए। अगर दोनों को लगे कि वो अल्लाह की हदूद में रहकर इस रिश्ते को नहीं निभा सकेंगे तो इसको ख़त्म कर देना बेहतर है। ये आयत जमीला बिनते अब्दुल्ला के बाब में नाजिल हुई। ये जमीला साबित बिन कैस इब्ने शमास के निकाह में थीं और शोहर से कमाल नफ़रत रखती थीं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में अपने शोहर की शिकायत लाईं और किसी तरह इनके पास रहने पर राज़ी ना हुईं। तब साबित ने कहा कि मैंने इनको एक बाग दिया है, अगर ये मेरे पास रहना गवारा नहीं करती और मुझसे अलहदगी चाहती हैं तो वो बाग मुझे वापस करें, मैं इनको आज़ाद कर दूं। जमीला ने इसको मंजूर किया। साबित ने बाग ले लिया और तलाक दे दी। इस तरह की तलाक को खुला कहते हैं। खुला तलाक बाइन होता है। खुला में लफ्ज़ खुला का ज़िक्र ज़रूरी है। अगर जुदाई की तलबगार औरत हो तो खुला में मिक़दार महर से ज़ायद लेना मकरूह है, और अगर औरत की तरफ से नशोज़ ना हो, मर्द ही अलहदगी चाहे, तो मर्द को तलाक के इवज़ माल लेना मुतल्लिक़न मकरूह है। फ़इन तल्लक़ाहा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरह फ़इन तल्लक़ाहा फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह वतिल्का हुदूदल्लाह युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। Then if he divorces for the third time, she will not be lawful for him until she marries some husband other than him. But if he, the later, also divorces her, in such a case there shall be no sin on both of them, the former husband and the wife, if they return once more to the wedlock, provided both of them now think that they would be able to observe the limits set by Allah. And these are the limits prescribed by Allah, which He explains to those who have knowledge. फिर अगर इसने तीसरी मर्तबा तलाक दे दी
تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو اب ان دونوں یعنی پہلے شوہر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہ ہوگا اگر وہ دوبارہ رشتہ زوجیت میں پلٹ جائیں، بشرطے کہ دونوں یہ خیال کریں کہ اب وہ حدود الہی قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر پر بحرمت مغلظہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب نہ اس سے رجوع ہو سکتا ہے نہ دوبارہ نکاح، جب تک کہ حلالہ ہو، یعنی بعد عدت دوسرے سے نکاح کرے اور وہ بعد صحبت طلاق دے، پھر عدت گزر جائے، پھر وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔